जय श्री राधेकृष्ण दर्शक बंधु चलतु जानिबा आजिर भाग्य भविष्य। आज हेउची 29 जुलाई 2026 बुधवार। केउ राशि पई केमिति रहिबो आजिर दिन चलतु जानिबा आजिर राशिफल। प्रथमे जानिबा मेष राशि। आजिर दिनटी भल रहिबो। कठिन परिश्रम आपणकर व्यावसायिक कार्यकलाप को विस्तार करिबो, आर्थिक लाभ आनिबो। कर्म क्षेत्र रे आपणको सहकर्मी एवं बंधु मानक ठारो पूर्ण समर्थन मिलिबो एवं आपणकर निजस्व परिश्रम सफलता आनिदेबो। आपण पुरुणा बंधु मानकु भेटी पारंती, जहा आपणकर लाभदायक हेबो। पारिवारिक परिवेश भल रहिबो एवं आपण परिवार सहित समय बिताई उपभोग करिवे। तथापि आपणकर पिलामानक विषय रे चिंता रहिबो। आपणको आपणकर स्वास्थ्य प्रति आज सतर्क रहिबाकू पड़िबो। वृष राशि। आजिर दिनटी भल रहिबो। व्यवसाय रे उन्नति एवं आर्थिक लाभ हेबो। कार्य रे सफलता आपणक मनोबल को वृद्धि करिबो। आपण पुरुणा बंधु मानकु भेटी पारंती। पारिवारिक परिवेश भल रहिबो, किंतु काहाकु आघात न देबा पई सतर्क रुहंतु, कारण द्वंद्वर संभावना रहिछि। आपणकर स्वास्थ्य प्रति सतर्क रुहंतु एवं खाद्य पेय प्रति ध्यान दियंतु। छात्र मानक पई दिनटी बहुत भल रहिबो एवं से माने सफलता हासिल करिवे। मिथुन राशि। आजिर दिनटी शुभ रहिबो। व्यवसाय रे उन्नति हेबो। कार्य रे सफलता आपणकर आर्थिक स्थिति को मजबूत करिबो। आपण धार्मिक एवं सामाजिक कार्यकलाप रे सक्रिय भाव रे अंशग्रहण करिवे, जहा समाज रे आपणकर सम्मान वृद्धि करिबो। कार्यस्थल रे सहकर्मी ठारू आपणको पूर्ण समर्थन मिलिबो। परिवार सहित समय आनंददायक रहिबो। आपण जमी जानवाहन इत्यादि आज किनि पारंती। आज अनावश्यक चिंता ठारू दूरे रुहंतु। आपणकर स्वास्थ्य भल रहिबो। कर्कट राशि। आज आपण कार्य रे छोट मोट समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। कार्य भार अधिक रहिबो एवं दिनटी व्यस्ततापूर्ण रहिबो। तथापि आपणकर प्रयास एवं कठिन परिश्रम आर्थिक लाभ आनिबो। आपण शारीरिक एवं मानसिक थका अनुभव करिवे। पारिवारिक परिवेश भल रहिबो। सिंह राशि। आजिर दिनटी बहुत भल रहिबो। व्यावसायिक कार्यकलाप मध्यम रहिबो। कठिन परिश्रम सत्वे आशा करा जाउथुवा सफलतार अभाव कष्ट सृष्टि करिबो। आपणकर क्रोध एवं आपणकर वाणी को नियंत्रण रखंतु। पारिवारिक परिवेश भल रहिबो एवं आपणको आपणको परिवार सदस्य ठारू पूर्ण समर्थन मिलिबो। आपणकर स्वास्थ्यर जत्न नियंतु एवं यात्रा स्थगित रखंतु। कन्या राशि। आजिर दिनटी मिश्रित रहिबो। आपणकर कार्य परिवेश रे परिवर्तन हेवार संभावना रहिछि, जहा किछि समस्या सृष्टि करिपारे। व्यावसायिक कार्यकलाप आगुक बढ़िबो। आपणको काम रे सफलता आर्थिक लाभ आनिबो, किंतु अनावश्यक खर्च मध्य अधिक हेबो। पारिवारिक वातावरण भल रहिबो, किंतु परिवार सदस्यक सहित समन्वय आवश्यक हेबो। छात्र मानक पई दिनटी बहुत भल रहिबो। आपणको आपणकर स्वास्थ्य प्रति सतर्क रहिबाकू पड़िबो। तुला राशि। आजिर दिनटी शुभ एवं फलप्रद रहिबो। व्यावसायिक कार्यकलाप रे उन्नति हेबो एवं व्यवसाय विस्तार पई नूतन योजना करा जिवो। कर्म क्षेत्र रे परिवर्तनर संभावना रहिछि। कार्य रे सफलता आनंद आनिबो। पारिवारिक वातावरण भल रहिबो।
ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦିନଟି ଖୁସିରେ ବିତିବ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ଆଣିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିପଦ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି, ଆଜି ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଦିନ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ସଫଳତା ଭଲ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କାମ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ବହୁତ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ଯାହା ପରିବାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିବ। ବେକାରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ବିକଶିତ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜିର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କାମ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ସଫଳତାର ଅଭାବ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହେତୁ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ସଂଯମ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ବିବାଦରେ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିବେ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ।